हम 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को अरीज़ा क्यों लिखते हैं। फिर ये सवाल पैदा होता है कि अरीज़ा 15 शाबान को ही क्यों लिखा जाता है, और हम जो अरीज़ा लिखते हैं इमाम की खिदमत में, क्या इमाम उस अरीज़े का जवाब हमें देते हैं या नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ गो हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस अहम तरीन मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहती हूँ वो यकीनन 15 शाबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से है। मुझसे बहुत सारे सवालात किए गए और ख़ुसूसन हमारी नौजवान नस्ल और हमारे बच्चे जो इस सवालों के जवाबात चाहते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को मुतमईन करने में कामयाब होंगी। मगर उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखिएगा, ताकि जो सवालात आपके जहनों में हैं, आपके बच्चों के जहनों में हैं, उनके जवाबात आपको मिल सकें। यकीनन आपके बच्चे या जवान ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि हम 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को अरीज़ा क्यों लिखते हैं। फिर ये सवाल पैदा होता है कि अरीज़ा 15 शाबान को ही क्यों लिखा जाता है, और हम जो अरीज़ा लिखते हैं इमाम की खिदमत में, क्या इमाम उस अरीज़े का जवाब हमें देते हैं या नहीं। तो बस इस वीडियो में आज हम इन्हीं सवालात का जवाब देंगे। अपने बच्चों को मुतमईन कीजिए। मैं अपनी इस बात की वजाहत के लिए कुरान शरीफ की एक आयत आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। सूरह मायदा की आयत नंबर 35 में परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है, वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए वसीला तलाश करो। कुरान ये नहीं कह रहा कि वसीला तलाश करो, वसीले को पहचानने का हुक्म है। वसीला बनाने का हुक्म नहीं है, बनाकर खुदा भेजेगा। तलाश हमें करना है, पहचानना हमें है। हम खुदा की बारगाह से वसीला तलाश कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। किस तरीके से? कुछ लोगों ने ये कहा कि यहाँ वसीले से मुराद नमाज है, यानी खुदा की बारगाह तक तक़र्रुब हासिल करने का, कुर्ब हासिल करने का वसीला नमाज है। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ कि नमाज तो खुद मोहताज वसीला है, इसलिए कि जब तक नमाज में मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद ना भेजा जाए, उस वक्त तक नमाज खुदा की बारगाह तक नहीं पहुँचती, नमाज कबूल नहीं होती। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह बग़ैर वसीले के हमें इस दुनिया में तन्हा छोड़ दे। तो 15 शाबानुल मुअज़्ज़म हम जो अरीज़ा इमाम को लिखते हैं, ये मुस्तनद तरीन तरीक़ा है खुदा की बारगाह में कुर्ब हासिल करने का, खुदा से तवस्सुल करने का। और खुदा से तवस्सुल करने के लिए हमने जिस मुबारक हस्ती को वसीला करार दिया वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ात है। अब बच्चे सवाल ये करते हैं कि हम अरीज़ा 15 शाबान को ही क्यों लिखते हैं। अगर आपने मेरी 4 शाबान की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि जब हम खुशी की कैफियत में होते हैं, मसरत में होते हैं, शादमानी में होते हैं, तो हम एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देते हैं। इससे क्या होता है? मोहब्बत बढ़ती है। तो जिस हस्ती की आमद है उस दिन, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उस दिन खुदा की बारगाह में उनको वसीला बनाएं, उनसे तलब करें, उनसे मांगें, जो ज़माने के इमाम हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम उनसे कुछ तलब करें और वो हमें खाली हाथ लौटा दें। नहीं, यकीनन हम अरीज़ों में जो हाजात लिखकर भेजते हैं वो इमाम की खिदमत में ज़रूर पहुंचती हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अरीज़े जो हम लिखते हैं, अपनी हाजात लिखते हैं, तो क्या इमाम उन अरीज़ों का जवाब देते हैं? यकीनन हमारे आलिम, हमारे तमाम उलमा इसका बेहतरीन जवाब देते हैं, मुदल्लिल जवाब देते हैं। आप फरमाते हैं हमारे उलमा कराम कि हम
عریضہ لکھتے ہیں تمناؤں کی صورت میں، اور اس کا جواب ملتا ہے مرادوں کے پورا ہونے کی صورت میں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں تو اپنے وقت کے امام کو یقیناً سلام کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو اپنے بچوں کو تنبیہ کیجیے، تاکید کیجیے کہ اپنے گھر کے بزرگوں کو سلام کرنے سے پہلے اپنے وقت کے امام کو سلام کریں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کو سلام کیسے کریں؟ امام کو سلام کریں السلام علیک یا بقیت اللہ فی الارض، یہ کہہ کر اپنے وقت کے امام کو سلام کیجیے۔ تو جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، ہم اس یقین کے ساتھ امام کو سلام کرتے ہیں کہ جو سلام کر رہے ہیں امام جواب سلام ضرور دیتے ہیں، بس ہمارے کان گناہوں سے اتنے آلودہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے امام کی آواز نہیں آتی، جواب سلام سنائی نہیں دیتا، امام تو جواب دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جو عریضہ امام کی خدمت میں لکھتے ہیں وہ امام تک ضرور پہنچتا ہے، امام اسے دیکھتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اور جب ہماری دعا مستجاب ہو جاتی ہے تو یقین جانیے، ایمان لے آئیے اس بات پر کہ ہم بے وارث نہیں ہیں۔ آج دنیا ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہی ہے، اور مکتب تشیع وہ بہترین مذہب ہے کہ جس کے پاس نجات دہندہ موجود ہے۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل ہے، الحمدللہ ہم بے وارث نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ مت کہیے کہ ہم 15 شعبان کو ہی، یقیناً یہ مخصوص تاریخ امام کی ولادت سے منسوب ہے، لیکن آپ کو جب کوئی حاجت ہو، جب کوئی پریشانی ہو، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اپنے امام کو خط لکھیے، امام سے تنہائی میں راز و نیاز کیجیے، کچھ دیر اپنے وقت کے امام کے لیے نکالیے، امام کی بارگاہ میں اپنے جملوں کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، پریشانی میں ہوں، تو اپنے امام سے توسل کیجیے۔ یقین جانیے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہمہ وقت آپ کی آواز کو سن رہے ہیں۔ یقیناً 15 شعبان ہم نے امام کی ولادت سے منسوب کر کے وسیلہ بنایا ہے خدا کی بارگاہ میں، لیکن آپ جب کبھی کسی پریشانی میں ہوں اپنے امام کو پکاریے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ امام اپنے چاہنے والوں کو اپنے دربار سے خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ بس اتنی معظم تاریخ، اتنی محترم تاریخ ہمارے نزدیک ہے، امام سے توسل کیجئے، امام زمانہ علیہ السلام سے لو لگائیے، اور خدا کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے، ان سے توسل کرتے ہوئے اپنی جائز حاجات کو پیش کیجئے۔ اور جب عریضہ لکھیے گا تو جہاں اپنی اتنی ساری حاجات لکھتے ہیں وہاں ایک حاجت ضرور امام کی بارگاہ میں دیجئے گا کہ مولا اور کچھ نہیں چاہیے، اگر دعا ہے تو فقط اتنی کہ مولا آپ جلدی تشریف لے آئیے۔ پروردگار عالم جلد سے جلد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمارا شمار امام کے ناصرین و مددگار میں فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔